अभिनव वाज नागवा सरपंच। आज ही प्रेस घेवपाक कारण म्हणल्यार जे काल आमचे पंचायतीचे जी फॉल्स आनी बेजलस जी एलिगेशन गायले ताचेर आमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक आज ही प्रेस आपली। पंच मेंबर नागवा विलेज पंचायत। आता सरपंचान सांगलां जे एलिगेशन्स कालच्या दिसाक आमगेले नागवा पंचायतीची गायलोली तेजेर आमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक म्हूण मुखार सरले आनी ही जी एलिगेशन गायलें ती सगळीं फॉल्स आनी बेजलस आहाय। हें आमगे हेजे प्रमाणे ती बेजलस आनी फॉल्स आहाय। आतां तेजें क्लॅरिफिकेशन हांव थोडक्यान तुमकां दितां। एक क्लॅरिफिकेशन हें आहा तेंगेलें एलिगेशन आहा गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक आमी बंद केलां वो डिनाय केलां वो गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक दिनाय। हे जे थोडेशे कोण तरी थिंगा एकठांय जाला आमगे गांवचे तेणी तें एलिगेशन घायलें तें गांवच्या भुरग्यांक खेळोंक दिनाय। आतां पयलीं सुवातेर सांगपा म्हळ्यार गांवच्या भुरग्यांक खेळोंक दिनाय म्हणटाय तें जे कोवीड रिस्ट्रिक्शन आसलोली तेका लागून हो ग्रावंड सद्याक बंद आसलो। पूण बिफोर कोवीड आमगेलो ग्रावंड भुरग्यांक ओपन आसलोलो आनीक भुरगे सांजचे तांकां आफ्टर 5:36 कितें तरी तांकां खेळपाक आमी टायमूय दिलोलो अलॉटमेंटूय तांकां आसलोलें आनी भुरग्यांक खेळपाक मेळटालें आनी भुरगे खेळटाले। हो आमगेलो ग्रावंड ज्या ग्रावंडार बऱ्यांतले बरे प्लेयर्स जशे परी हांव म्हणटो आसलोलो जावं आमगेलो लॅनी सारके प्लेयर आमगेलो जोकी आब्रांची सारके प्लेयर ह्या ग्रावंडार खेळोन गेले आनी ते प्लेयर जाले। प्लेयर जाले नाय ग्रावंड करून बंद दवरला हें म्हणपा सारकी ना। तेज भायर आमचो गांवचो एक तरणाटो बेनिस्टन बारेटो म्हूण आयज गोकुलम केरला ए टिमी खेळटा तो ह्या ग्रावंडार खेळोन मुखार पावला वो वयर चडला। हे ग्रावंडार खेळोन आतां ग्रावंड लोकल्सांक दिलना म्हणपाचो प्रश्नूय ना। आतां जेन्ना मुंबय सिटीक हो आमी ग्रावंड दिल्लो तांकां प्रॅक्टीस करूंक जे ISL टुर्नामेंटाक लागून आनी जेन्ना तांकां दिला तेन्ना थिंगा एक कंडिशन आमी गायलो आहा। हें पयलीं कंडिशन आमगेलें लोकल्सांक खेळोंक दिवचे म्हूण आमगेले जो एग्रीमेंट जाला तेजेर क्लियर आहा। तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी तें चोवपा जाता हें कंडिशन आहा। आनी हे मुंबय सिटी म्हणटाय ते लास्ट एक सिजन हिंगा खेळ्ळे 5 वर्सां ते हिंगा खेळ्ळो नाय। एक सिजन खेळ्ळे हे लास्ट आनी ह्या सिजनाक तांकां आमी हो सेकेंड सिजनाचो एग्रीमेंट सेपरेट आहा म्हणटरी ह्या सिजनाक ते आतां खेळटले। सो ग्रावंडाचें मेंटेनन्स काम चालू आहा आनी हिंगाय आमी तांकां लोकल्सांक परतोन आमगेलो हें गायलो आहा कंडिशन गायलो आहा लोकल्सांक ग्रावंड खेळपाक मेळचो म्हूण। हें कंडिशनूय तांकां एक्सेप्ट करून तो आमगेलो टेंडर जालो आहा। मुंबय सिटीक 5 वर्सांचो टेंडर दिला म्हणल्यार तें फॉल्स। आतां हें लोकांक मिसगायड करून ते कितें सांगूंक सोदताय तें म्हाका समजना। मे बी हें आसो ते पॉलिटिकल स्टंट्स तेंगेले आसपा शकताय बेजलस आहाय ते। सो मुंबय हेका आमी 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आजून दिलो ना आनी दिला म्हूण जरी तर ते हें कोत्ताय जाल्यार तेणी तो दाखोवचो वो मुखार हाडचो आनीक क्लॅरिफाय करचें नाल्यार प्रूव करचें तांकां 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल म्हणटो। आमी इयर एक सिजन वायज हे कॉन्ट्रॅक्ट दिले। दुसरें एक तेंगेलें एलिगेशन आहा इस्कॉलांक ग्रावंड दिनाय आनी इस्कॉलाक आमी चार्जीस घेताय म्हूण। आतां आमी हिंगा नागवा 2 इस्कॉल आहाय आनी हे इस्कॉलांक आमी जरी तर चार्जीस घेयले जाल्यार ते चार्जीस घेयले म्हणटाय ते तेणी आमकां दाखोवचे वो प्रूव करचे जे चार्जीस इस्कॉलाक दिले ते इस्कॉलाक दोनी इस्कॉलांक हो ग्रावंड फ्री आहा फ्री ऑफ कॉस्ट। तेंगेल्यो एक्टिविटीज आसल्या थिंग करपाक आनी तेणी ह्या आदीं त्यो केले। तेंगेले खेळपाक सकाळींचे तांकां दोनी इस्कॉलाक आमी दोगांयकय आपोवन बसोवन दोनी इस्कॉलाक तेंगेले टायम कितें करून गरज तो एडजस्ट करून इस्कॉलांनी प्रॅक्टीस करची म्हूण दोनी इस्कॉलाचे PT सर हिंगा येवन ते उलोवन तेंचे भितर टायम एडजस्ट करून खेळपाक तांकां फ्री दवरलो आहा आनी इस्कॉलाक आमी केन्ना चार्जीस घेयलो नाय। आनीक एक तेंगेलें एलिगेशन आहा अंडर हँड डिलींग। आतां हें अंडर हँड डिलींग म्हणटाय तें कितें तें तेणी स्पश्ट करपाक गरज आहा। आतां अंडर हँड डिलींग जें म्हणटाय तेणें कोणें कितें दिलां आनी कोणें कितें घेयलां तें तेणी प्रूव करचें आनी दाखोवचें। हें अंडर हँड डिलींग म्हणटाय तेजे वयर। तिसरें आनीक आसलो एक तो क्लबाचो प्रेजिडंट सो कॉल्ड प्रेजिडंट जो म्हणटालो तो सांगतालो डेफ इयर्स कितें सांगताय तें कानार घेयनाय आनी आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनाय आनी सगळें आमकां कांय सांगनाय। आतां हो प्रेजिडंट म्हणटाय तेणें
पंचायतान म्हाका दिसता हांव नको सरपंचाक एक फावटी येवन मेळ्ळो आसलो म्हणून वो सरपंचाक हे ग्रावंडा बाबतीन वो स्पोर्ट्सा बाबतीन तो कितें तरी डिस्कस तेणें केला आसलो म्हणून आतां हांव खंयच बेसिसान तो म्हणटा आनी उलोवपाक सोदिता तें म्हाकाय खबर ना हो एक हांव जाणटे भाशेन गव्हर्मेंट सर्वंट आनी तो हे भाशेन ही प्रेस दिता तें कितें तें तेणें चिंतपाचें दुसरें हो आतां तो प्रेजिडंट जो क्लबाचो प्रेजिडंट म्हणून आपूण हें सांगिल्लें म्हणटा तेंय सांगचें प्रेजिडंटान कितल्यो क्लबाच्यो मिटींग घेयल्याय त्यो आनी कित्याक घेयल्यो नाय त्यो क्लबाच्यो मिटींग जाल्यार फाटलीं कितल्यो वर्सां जालीं आनी तेगे टर्म काबार जायन आतां कितलो तेंप जालो न्यू कमिटी अपॉयंट जालो ना वो ती कमिटी आहा तेजेय बाबतीन तेणें कांय सांगलो ना तो फकत प्रेजिडंट म्हणून घराकूच बसून रावले ती वस्तू जायनाय आनी दुसरें स्पोर्ट्साक लागून वो ग्रावंडाक लागून स्पोर्ट्साचें वो क्लबाचें निसणटण जालां वो कितें वायट जालां म्हूण सांगताय जाल्यार थोड्या गांवांनी क्लब आहाय पूण ग्रावंड नाय त्या गांवांत प्लेयर जालो नाय काय त्या गांवांनी मुखार गेलो नाय आयज आमकां हो ISL लेवलार खेळपा सारको ग्रावंड आमकां नागेकारांक मेळ्ळा जाल्यार हे नागेच्या गांवांक एक व्हडलें भाग आतां हो बेश्टो मेळ्ळो ना ग्रावंड हो ग्रावंड आमी जेन्ना SAGन हो ग्रावंड तयार करून दिल्लो आनी हो SAGन तो ग्रावंड तयार केल्लो आनी तो ग्रावंड SAGनसून मागीर आमी पंचायता अंडर घेयला तेजी डिटेल्स तुमकां उपरांत आमगेलो VDCचो कन्वेनर आनी आदलो पंच जो हे बाबतीन सगळें जाणा कित्याक तेणें आपणा हातीन ह्यो वस्तू केल्याय आनी त्यो कितकोन केल्याय त्यो तो तुमकां सांगतलो सो हो ग्रावंड आमकां मेळ्ळा तो आमगेल्या वेल मेंटेन्ड आहा म्हणून मेळ्ळा आनी तो वेल मेंटेन कितकोन केला तो आमगेलो पंच मेंबर सांगतलो आनीक एक तेंगे एलिगेशन आहा ग्रामसभा आमी घेयलो नाय ग्रामसभा घेयल्यो नाय त्यो सगळ्यांक खबर आहा म्हाका दिसना सांगपाक गरजेक म्हूण कोविडा लागून ह्यो सगळ्यो वस्तू बंद जाल्यो आनी तेका लागून त्यो स्टार्ट जालो नाय आनी हांव जाणटे भाशेन थोड्या गांवांनी जाल्याय बट मुर्मुगांव आमगेली जी हें आहा तितून आजुनूय सगळ्याक कोणागेल्यो जाल्या अशें म्हाका दिसना जाल्यार त्यो आमी ग्रामसभा कितें घेवपा आहाय जाल्यार आमी घेतले आनीक एक एलिगेशन तेंगेलें आहा MLA इनवॉल्व आहा हितून आनी MLA कोता तेज्या अंडर हें जाता तेज्या अंडर तें जाता तें सांगून हें केलां हांव हें नागो पंचायतान हांव क्लियरिफाय करूं सोदिता MLA आमगेल्या ग्रावंडाचे बाबतीन कित्याक इनवॉल्व ना आनी केन्नाय तो आमगेल्या हितून पडलो ना हें बॉडीन डिसिजन घेयलां ही बॉडी जी रिप्रेजेंट जाता होल विलेज तेणी तें डिसिजन घेयलां MLAचो इनवॉल्वमेंट हितून आमगेलो कांयच ना आतां वॉकिंग ट्रॅक आमगेलो ग्रावंडार ना सो आमी कोणाक वॉक करपाक ग्रावंडार दिनासलो म्हणटा आसतना आमी जेन्ना आमगेली पंचायत पॅनल येयला तेज्या बिफोर डॅट जें पयलीं पॅनल आहलोलें तेणी ते भाशेन मेंटेन केल्लें तेंय वॉकिंग हें दिनासलें आमी तें कंटिन्यू केलां वॉकिंग ट्रॅक आमगेलो ना म्हणटरी आमी कोणाक वॉक करपाक दिलो ना त्या भायर आतां इन फ्युचर जेन्ना आमगेलो हो ग्रावंड ओपन जातलो ज्यो SOPs कितें आहाय त्यो पाळून आनी जे कॉमेर्स कोत्ताय जाल्यार त्यो कोत्तना आमी एक डिसिजन घेयलो आहा आमी पयले आमगेले फकत गांवचे लोक आहाय तांकां हें हिंगा ग्रावंडार खेळो मेळटलें कित्याक आमगे हिंगा पयले आदीं कोण कांसालेचे वेर्नाचे खंयचे भुरगे येताले खेळटाले आनी वयताले आमी केन्ना कोणाक आडायले नाय तें सांगूंक शकता आमी आनी हें आतां आमी न्यू जेन्ना आमी ओपन करतले तेन्ना रेजिस्ट्रेशन करतले आनी तांकां कार्ड सिस्टम करतले आमी गांवचे आहाय तांकां आनी कार्ड सिस्टम करून आमी हें करतले आतां मुगेलो एक क्वेश्चन हांव विचारूंक सोदिता येसो ह्या भुरग्यांक खेळोंक गांवच्यान दिल ना म्हणटाय आतां हे भुरग्यांक खेळोंक दिल नाय तें कोविडा लागून तें बंद आहलोलें आतां समज आमी हेज वाडलोले आमी डोस घेयलो आहा आमी डोस घेयला म्हणटरी आमी सेफ आसूं शकताय आसतले पूण ह्या भुरग्यांक हें वॅक्सिनेशन जालां ना फाल्यां सकाळीं जरी तर आमी हो ग्रावंड ओपन केलोलो आनी जरी तर कोणागेली कसली केस मेळ्ळोली जाल्यार ती जबाबदारी कोण घेतालो पोतोन आमकां पंचायताचेर पोतोन घेतालो म्हणटा आहलोले पंचायतांचो येता सगळें हें आसतना हो ग्रावंड ओपन केला आनी भुरग्यांक त्रासांक गेले म्हणून ह्या भुरग्यांचे सेफ्टी हितून इनवॉल्व आहा ह्या भुरग्यांक लागून हो आमी ग्रावंड केला आनी ग्रावंड हाडला आनी ह्या ग्रावंडाचे पयशे येताय तेजेर आमकां पेमेंट येयना हो हे पयशे ग्रावंडाक कितें येताय ते पंचायताक पंचायत मेंबरांक त्याच पेमेंट म्हणून दिवपा वचनाय पूण हो ग्रावंड आमगे गांवची पासत आनी गांवच्या भुरग्यां पासत आमी केला हें हांव सांगूंक सोदता दुसरें आमी हें म्हणटा तो हो आमचो जो प्रेजिडंट जो म्हणटालो तो आपूण हें म्हणटा तो पयलीं सुवातेर आमगेलो गांवांत रिसंटली सेटल्ड तो बरो पयलींचो आमगे गांवचो आहा न्ही हांव नको तो क्लबाची तरी ABCD जाण जाल्यार आनी हे ग्रावंड कितकोन आमी तयार केला तेजें कितें तरी तो ABCD जाण जाल्यार तो ग्रावंडाचें भुरग्यांचें उलोवपा सोदता एज अ प्रेजिडंट फुटबॉला भायर तेणें क्लबान आनी केलें कितें तरी सांगचें
आनी कितें हें आमगेलें फुडलें जें आमगे ग्रावंड वो आमगे पंचायताचें जें कितें मेंटेनन्स आनी जे पयशे येताय ताचो हिशोब ना म्हण हें कितें म्हणटाले ते थोड्यो वस्तू आमचो आदलो पंच बाबेंजील गुदिनो जो आमच्या पयल्या पॅनलान आसलेलो तेणी तोकूस घेवन हे वस्तू केले आनी तेजें स्पश्टीकरण जें कितें आहा तें बाबेंजील तुमकां हेर थोडक्यान सांगतलो. मिस्टर एनसील आणि मिस्टर आमगेलो पंच गॅब्रियलान सांगिल्ले भाशेन हो ग्रावंड जेन्ना येयल्लो नागवा विलेज पंचायतीक ते जाणा हो ग्रावंड जेन्ना येयल्लो नागवा विलेज पंचायतीक ते जाणा हांव पंच आहलो आनी हे बाबतींत म्हाका थोडीशी म्हायती दिवपाक म्हाका दिसता कित्याक ही थोडीशी एलिगेशन थोडे मनशान गायली हांव तेंचे दुनिया वयना बिकॉज ते थोडे नको गायले आसतले सो हांव कांय सांगना तेंचेर सो तेंकांय हांव एनलायटन करूंक सोदतां थोडे फॅक्ट्स तेणीय जाण जावपाक गरजेचे. हो ग्रावंड जेन्ना आमी एक्वायर केल्लो अंडर पंचायत हो पोर पंचायत वॉज अंडर डिवायस अंडर SAG आनी फ्रॉम एड्युकेशन फंड्स एंड इट वॉज इन 1980s आनी तेच फाटल्यान हो ग्रावंड डेवलप जालो MP लॅडाचेर एक स्टँड हें पडलें गार्डीन पडलें सगळें पडलें एंड इन 2005 इफ आय एम नॉट टू बी वेरी प्रिसायज म्हण हांव नॉट एप्रॉक्सिमेटली 2005 अशें इन अ ग्रामसभात आमी एक ग्रावंड रिवर्ट कमिटी ती काडली अंडर आमगेले लिडरशीप ऑफ FX कबराल लेट FX कबराल. सो हो एक मनीस आसलो जो जेणे फुडारीपण दिल्लें हो ही पंचायती घडोवन हाडून आनी एज वेल एज तेका इम्पॉर्टंट आसलें हो ग्रावंडूय आमच्या अंडर आसूं जाय म्हणून सो तेणे एक ग्रावंड रिवर्ट कमिटी म्हूण काडली आनी ते जो बाय फॉर्च्युनेटली आय वॉज ऑल्सो हांवूय ते कमिटीचो मेंबर आसलो ते टायमार आनी आमी जायत तुकूच गेलो हो ग्रावंड रिवर्ट कमिटी अंडर हो ग्रावंड अंडर पंचायत हाडपाक पूण जावं ना पूण इन 2012 जेन्ना हांव हे पंचायती पंच म्हणून निवडून येयलो आनी विथ द हेल्प आमगेले लेट एक्स MLA निकी पाशेकून आमकां हेल्प करून हो विदीन 6 months आमी हो ग्रावंड अंडर पंचायत हाडलो. आतां ग्रावंड पंचायत हाडलो म्हणटकूच तो ग्रावंड मेंटेन करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां तो ग्रावंड वॉज अंडर पंचायत सो SAGचे आमकां फंड जावं गव्हर्मेंट फंड येवपा ना मेंटेन करपाक सो आमी टू मेंटेन दीस ग्रावंड आनी टू कीप इट डेवलप और टू कीप इट इंटॅक्ट आमी थोडेशे रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉर्म केले. आतां हुंचोय तर समज एक ग्रावंड जावं कसली वस्त बरी उरोवंक जायी आनी ती सासणां जर दवरूंक जायी जाल्यार आमी तेजेर डिसिप्लीन घालपाक गरजेचें. सो आमी डिसिप्लीन घालता आसतना आमी बिश्टेच दोळे धांपून डिसिप्लीन घालूं ना एक पॉयंटा फाटल्यान आमगेले एक हेतू आसलो सो आमी रुल्स फ्रेम केल्ले लायक एज पंच मेंबरान सांगिल्ले ते भाशेन बाब गेबी न्हू आमी ग्रावंडाची जॉगींग वॉकींग करप ना म्हणून एक कंडिशन घायलें. आतां कित्याक घायलो आमी आतां जरी तर ग्रावंड जर फुटबॉल खेळपाक जर यूज जाला आनी तेजेर तर समज एक जाणटे मनीस तर येवन त्या टायमार जर वॉक करता आनी हे भुरग्यान जर तेजेर तर समज गोल मारलो वो तेका कितें जालें तो कोण जबाबदारी घेतलो कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. सो ते जाणा इन 2012 हें जायना जावपा जाय म्हणून आमी हेजेर एक स्ट्रिक्ट हें घायलें की वॉक जॉग करप ना कंडिशन घायली आनी जॉग एक वॉक करपाक आमी स्पेशल एक धाकटोसो मिनी वॉकींग ट्रॅक केलो आनी तो स्कूल आहा एक आवर लेडी ऑफ साकर हायस्कूल तेजे ऑपोजीट आमी वॉकींग ट्रॅक केल्लो. सो तो कोण एक मिटिंगार वॉक करून दिनाय जॉग करून दिनाय ग्रावंडाक हो ग्रावंड फुटबॉल ग्रावंड आनी हे ग्रावंडार दीस इज द ओन्ली ग्रावंड आमगे नागवाक समज सगळीं भुरगीं तर आमगे नागवाचे बिकॉज आतां पयलीं मातशी मोड्ड म्हणूनय पयले ग्रावंडाचेर पयलीं लोक भुरगे मोड्डान खेळोंक वयताले सो भुरगे डिवायड जाताले सो सगळे ग्रावंडाचेर खेळोंक नासले. आतां सगळीं भुरगीं ग्रावंडाचेर खेळों येताय देर इज नो एज बार ऑल्सो. आतां तेणी सांगिल्ले प्रमाणे हे ग्रावंडाचेर हे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स हे व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड हीं तर रुल्स एंड रेग्युलेशन घालूं ना जाल्यार हो ग्रावंड आतां क्रॉस मैदान जाता ती भाशेन जाता आसलो बॉम्बे जावं फातोर्डा जाता ती भाशेन जाता आसलो. सो आमकां मेंटेन करपाक डिसिप्लीन दवरूंक जाय म्हणून आमी हे कंडिशन घायली. सेकंडली हे ग्रावंडाचे आर्टिफिशियल लॉन ना हे ग्रावंडाचे नॅचरल लॉन हा 2012 पडे घायलो तें आज मेरेन आमी ग्रावंडाचें मेंटेन करताय हें लॉन आनी मुंबय FC न्हू तेका सारे मात आनी डेवलप केलें तेंच लॉन. बट इन अदर वर्ड्स वी आर सच वी हॅव ग्रावंड आमी एशको मेंटेन केला की पयलींचे लॉन आज मेरेन मेंटेन जाला. आनी एक ग्रावंडाचेर समज टायमींग घायलोले हे सगळे हितान टायमींग घायले लायक आमी सकाळीचे 9 ते 8 हो ग्रावंड 7:30 हो ग्रावंड दोनी स्कुलान दिलोलो
सो तेंचे मदें तेणी बसून आटोप करून डिसायड केलोलें की ग्रावंड केदो यूज करता ते बट दीस वॉज गिवन एवरी डे फॉर देम एंड दॅट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इफ आय रिमेंबर इवन वी पंचायती टायमार तेंकां आमी हेल्प देखून करताले टू जो एक सरपंच आहा तेन्ना तो बरें की तुका खबर आसतली आमी स्कुलाकू वी वेर इवन गिवींग बॉल्स जावं तांकां फुटबॉल दिताले नॅट्स दिताले कितें तरी आहा जाल्यार एनी हेल्प वी यूज टू गिव देम आतां एलिगेशन जालें नो प्रॉब्लम बट आतां ही मातशी जाणवाय घेयात की इट वॉज नॉट एट कॉस्ट वी वेर गिवींग देम फ्री ऑफ कॉस्ट फुकट दिताले सेकंडली ग्रावंडाचेर जॉगिंग करून दिनाय सायन्साचें आतां तांकां थोडें खबर आसपाना आमी ग्रावंड 11 बंद दवरताले सकाळीचे कित्याक हें नॅचरल लॉन ताका ताप मारताले सो तेजें उदो मारूंक जाय म्हणून आमी 1 ती 4 ग्रावंड बंद दवरताले आमी 2 आनी आमगेलो मनीस आसून त्या ग्रावंडाचेर उदो मारताले आनी बिफोर 7:30 आमी ग्रावंड एम्प्टी करूंक लायताले कित्याक बिकॉज आमी ग्रावंड राती शिंपताले थोड्या जे कोणा शिकलो आहाय तांकां मातशें पडटलें आनी थोडी शिकप नाय जाल्यार देखून थोडे जे गार्डनींग जाणाय ते सांगो शकतले आनी सजमो शकतले रातीचें तर झाडां उदो घाल जाल्यार तें बरें उरता आनी हें लॉन नॅचरल लॉन सो आमी तेका लागून राती ग्रावंड शिंपताले तोकूच काडटा आमी थोड्यांक तो दिश्टी पडना आसलो तोकूच कित्याक ती रात जायन जाता न्हू काम सो तोकूच काडला ह्या ग्रावंडाचेर पूण एनीवेज दीज आर द फॅक्ट्स आतां सेकेंडली हें मेंटेनन्स जालें आतां हें पयशे खंयसून येतले ग्रावंडाचेर मेंटेन करूंक आतां पंचायत फंडाचेर हो ग्रावंड मेंटेन जायना बिकॉज पंचायत फंडी कितें येता इंडस्ट्रीजाचे केन्ना वर्सा एक पाटी येता ते पयशे येयी जाल्यार सारकें नाय पूण मेन थिंग आसलें आमगे हावस टॅक्स थोड्याक तेंचे कडेन थोड्यांक खंयचे पड भाशण दिवन गेले तेंचे कडेन खबर आसपाना की थोड्यांनी हे घरा हावस टॅक्स आय ती 36 रुपीज पर इयर तेंगे ओल्ड पॅलस करूं पूण तेंगे रेंट फकत पंचायती वयता 36 रुपया हें कारण कितें तें तेणी जाण जावपा पडटलें तेंचे कडेन खबर आसतली कित्याक तें पूण आमगेले एप्रॉक्सिमेट फिगर दिता हांव ह्या गांवांक 1600 ते 1500 घरां आहाय आनी तेंचे एन्युअल टॅक्स कलेक्शन 4 लाख एक पंचायती फकत टॅक्साचे हावस टॅक्सा पयशे येताय 4 लाख आनी कोणेय म्हाका सांगोचें हे टॅक्साच्या हावस टॅक्सा भायर कोणूय पंचायती एडिशनल पयशे दीत म्हणून हांव वालो दिलो त्या मनशाक ते टॅक्सा भायर सोडून सो ही पंचायत फकत हावस टॅक्साचेर चलना आनी हें तर आमगे गांवां जी घर जी व्हडलीशी जी बांदले ती चडान चड बांदले ती रिकन्स्ट्रक्शनाचेर इन शॉर्ट यू कॅन से इलिगल आहाय थोडीं घरां तेंगेले टॅक्स रिकन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार ते पुर्वजांगे टायमार टॅक्स आहा तेंचे आहा अजून 36 रुपीज 52 रुपीज हांव जस्ट गिवींग एन एग्जाम्पल कित्याक जेन्ना कोण उलयलो म्हणटकूच जाणवाई दिवपाक की आमगे कायदो दिवपाचो कित्याक आम केन्ना सोशल मिडियाचेर वचनाय पूण आयज येवपा पडटा कित्याक आयज सकाळीं तर आमी जबाब दिनाय जाल्यार हे गांवचे लोक कितें सजमतलो की तें उलयलें तें सारकें आनी हे पंचायती कांय खबर ना हांव कित्याक थिंगा तरी 7 वर्सां फाटीं म्हणलां सो हांवूय 7 वर्सां फाटीं पंच जालोलो बिकॉज हेच ते मनीस सदांच एक एलिगेशन्स घालताले सो आयज चल एक चान्स मेळ्ळा सॉल्व करया हें हो मॅटर सो फंड रेजींग करची आसलो सो तेका लागून इकरान जेन्ना आमी इस्कला टायमींग जातालो 8 ते 11 हेच भितर आमी कोणाकूय ग्रावंड दिताले ते टायमार आमी टेम्पो घेवन वयताले जावं FC गोवा आसलोले ते घेवन वयताले बट टू गेट सम रेवेन्यू फॉर द पंचायत तेच फाटल्यान आमी उरलो टायमींग दॅट इज फ्रॉम 2 o'clock to 4-5 o'clock आमी दुसरी कोणाकूय सेशनां दिताले कित्याक लागून सो ते ग्रावंडार रेवेन्यू येवपाक जाय पूण 5 ती 7 हो ग्रावंड एम्प्टी फॉर लोकल विलेजीस आनी कोणेय युथान सांगोचें की 5 ती 7 हो ग्रावंड भुरग्यां बंद दवरलो आमी हेडों दिल ना कोणा ग्रावंडाचेर येयलो धाडायन गायले ही गजाल दुसरी आं की 7:30 जायन कोणू तरी ग्रावंडाचेर सायन्सा एकलो तर आपणागे पदवीन तर समज प्रॅक्टीस करता तेक तर वचोन तर बरे भाशेन वीथ मानसू घेवन तर थिंगा वचोन सांगिलें बाबा ही प्रॅक्टीस कोनाका आतां माशराव ग्रावंड शिकताय जाल्यार तूं मातशें हाल सकाळीं मोडी जाल्यार आनी तेणें तर तेगे पांय जावं तेगे मांय तर समज हेजेर तर इन्सल्ट एस म्हूण सजमलो ते तेगे मिस्टेक आमगे न्हू बिकॉज तूं थिंगा तर आमी झाडीचेर आख्खे रुल्स आनी टायमींग मान दवरलो आसलोले ते तर तेक वाचूंक पडलें जाल्यार तेगे प्रॉब्लम आमगे प्रॉब्लम न्हू तें सो पंचायतीन आमी सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉर्म करून घायलो आहाय सेकेंडली ग्रावंड जेन्ना कोणाकूय दिताय अंडर हँड अबाव हँड म्हणून आसना आमी ग्रावंड दिता आसतना फूल फ्लेज एक NOCs घेवन एफिडेवीट घेवन कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचें ग्रावंड दिताय आनी ग्रावंडार दिता आसतना पयलीं हेतू आसा तो मोतींग एक ग्रावंडाचें चिंतप फुडाऱ्याचें तेंगेले भुरग्यांचें थोड्याकल्यान थिंगा एक म्हणून गेला की कोण भुरगीं नाय तांकां हूंय ग्रावंड त्याचे वयर कितें हेड म्हणटा कितको पडटा काय हूंय सारकें तेगे चिंतप कित्याक म्हाकाय भुरगीं नाय
बट दॅट डजंट मीन की मुज्या गांवचे भुरग्यां वांगडा चिंतूंक जायना अशें म्हण न्हू कित्याक आमकांय खबर आहा हे कोवीड टायमाक ही प्रॉब्लम जाले ते जाणा हेच मनशान जायतो आदार दिलोय आहा कित्याक हेच गांवचे पासत चिंतूंक सो इट डजंट मीन की बाबा जे मनशा भुरगीं नाय ते मनशा वयर केन्ना तांकां गांवचे वयर जावन कितें बरेपण चिंतूंक जायना अशें म्हण हे गांवचे प्रायम मिनिस्टराकूय भुरगीं नाय हे इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टरा भुरगीं नाय हे इंडियेचो प्रेसिडेंट जालो अब्दुल कलाम ताकाय भुरगीं आसा नाय सो हे मनशाक हेका लागून हांव तेका फंडल करूना सोदना हांव फकत तेका एक एक्सप्लेनेशन दिता की बाबा मातशें उजवाडीत जावं तकली मातशें जागृताय हाड की कोणाकूय पर्सनल एक्विजिशन घाल तूं फुडारा MLA जावपाक चिंतनाका जावं पंच जावपाक चिंतनाका जरी तर तुजें बारीक तर समाजाचें चिंतप तर तूं कोण ना तूं आनी फुडार कितें चिंतलो भुरग्यांचो जावं गांवचो हें इम्पॉर्टंट सॉरी मातशें डिबेट जालो पूण पॉयंट हो आतां हो ग्रावंड जेन्ना हाडलो ते दोणा हो ग्रावंड हाडलो ते दोणा आमचे बाराबर एक बेनावलीचोय ग्रावंड दिलो आनी आज 2012 आमी हाय 2021 हो ग्रावंड तुमी चोयला कितको आहा तो पूण तेच बेनावली आमचे कडेन मेंटेन करूंक जायना म्हूण तोच ग्रावंड परतून गव्हर्मेंटा दिलो सो आतां हेजे वयर तूं चिंतून गेलो जाल्यार ग्रावंड नागवा विलेज पंचायत इज द ग्रावंड पंचायत मेंटेनूय करता आनी स्ट्रॉंगली एंड फर्मली बिलीव करता की लोकल पंचायत कॅन डू एनीथींग आतां हो ग्रावंडू आमच्या अंडर ना हांव पंच जालो ते जाणा 2012 वी वे द फर्स्ट पंचायत इन एंटायर गोवा टू हॅव सोसायटी अंडर पंचायत आतां आमचे कडेन सोसायटी आहा ती फेर प्रायसचो आमच्या गोंयांत आसना आमच्या अंडर आसलेले पंचायतीच्या कित्याक केलो ती आमी बिकॉज जे कोण प्रायवेटली चलयताले ते सारकी लोकां पावून आसलेले रेशन सो दॅट टू गीव इट अ गुड सर्वीस टू द पीपल आमी ती अंडर पंचायत दवरली हें सकयल एक जीम आहा अंडर डिवायस तें घडी तांकां खबर आसपाना पूण तेंय हांव तुमकां सांगता तें अंडर 2012 जिमूय इनॉग्रेट केलोलें हांवें केलोलें 2012 विथ द हेल्प ऑफ MLA विकी पाशेको एट दॅट टायम तें लेगून जीम सगळी कडेन जीम आसलो ती बंद जाली अंडर डिवायस जालो ती पूण आमी तें जीम अंडर पंचायत चलयलें आनी आज मेरेन चलयताय पूण तें तो विचारपाना तेंय बंद आहा जीम पूण तें खबर आसपाना तांकां जिमूय बंद आहा ग्रावंडू बंद ना म्हणल्यार जिमूय बंद आहा कित्याक जीम बंद आहा बिकॉज ऑफ द कोवीड रिस्ट्रिक्शन SOP म्हूण तेंय जाल्यार कितें जालें आहा गव्हर्मेंटाचें जरी तर ती SOP तर समज हिंग येयली पंचायतीकू की पब्लीक प्लेसीस शूड बी ओपन द फर्स्ट थिंग वील बी दिस ग्रावंड वील बी ओपन फॉर द विलेजर्स ऑल्सो सो हिंगा पंचायतीकू जी कितें आहा ते वी बिलीव इन लोकल गव्हर्नन्स वी नो वॉट इज द मिनींग ऑफ विलेज पंचायत बिकॉज हिंगा सगळे आमच्या अंडर ट्रॅक्टर आहाय अंडर पंचायत समज सोसायटी अंडर पंचायत ग्रावंड अंडर पंचायत मार्केटाकू आमकोडे एरा भाशेन आमी ऑक्शना जायनाय आमकोडे टॅक्स कलेक्टर म्हूण आहा सो नोबडी कॅन चेक एंड बाय द वे वी आर द आय एम नॉट सो शुअर अबाउट इट अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी गोवा खबर आसतली बट आय कॅन से दॅट वी आर द सेकंड रिचेस्ट पंचायत ते पयशे बेश्टे जायनाय जरी तर 4 lakhs तरी आमगेलें हावस टॅक्स कलेक्शन हे पयशे कितको जाले पंचायतीकू अंडर हँड म्हणटा तें खबर नासतली ताका लागून केन्ना एक दीस पंचायती येवपाक जाय बुक्स विचारूंक जाय RTI म्हणून आहा बरें तेका तर समज कांय दिवंक ना इन्फॉर्मेशन जातालें ओपन कितें आहा तें विचाराय क्वेश्चन्स जाय सरपंच बसता पंचायतीन सकाळींचो विचारचें आसलें कितें आहा तें सो ग्रावंड पड हो आहा तो भुरग्यांक गेलो हे गांवच्या लोकांक गेलो आनी लोकांकूच चिंततलो हो ग्रावंड आहा तो कोण मुंबय FC जावं कोणाय ते येता येना ISL ते आयज फकत 2 वर्स गोंयांत जालें म्हूण आमकां चान्स पडला पूण अदरवायज इट इज ऑल ओवर द कंट्री आतां हे आमी जायना जावपा जाय म्हूण आमगे टायमिंगा बी केन्ना प्रॉब्लम जाता म्हणून फाल्यां सावन ग्रावंडाचे फ्लडलायटूय स्टार्ट जाता आतां तांकांय फुडें खबर नासतली आख्खे गोंयांत समज एक अंडर पंचायत ग्रावंड आहा ताका हुंच ग्रावंडाक फ्लडलायट आहाय ते वचून दाखय म्हूण सांग तांकां सो हे सगळें पळोवन न्हू समज पंचायती तर हे तर समज सोजमीकाय ना ती भाशेन एश कोन इंडियन तर समज एक मिस इन्फॉर्मेशन दिताय गांवच्या लोकांक इट्स रॉंग इट्स कंप्लिटली रॉंग एश कोन उलोवप न्ही आनी हो फ्लडलायट घायल म्हणटकूच कोण हें हेटोले कलकत्ता हें हेटोले ओर आफ्रिका सुटी मेळटल्यो हेच आमगे गांवची भुरगीं हेडपा ना हिंगा सो जरी तर वचोन तर 1000 पे करून तो कोणाची भुरगो सांगता आपण 1000 पे करून तो भायर खेळटा पूण ही इज फुल्ली वॅक्सिनेटेड आनी हे कोण भुरगीं ग्रावंडाचेर येतले मुगे घरांकूच 2 भुरगीं भावागे चेड एक 4 वर्सांचो एक 9 वर्सांचो तेंगे थंय कोवीड आहा व्हडले अजून कोवीड चालू आहा हेच तर हाल्यार तर आख्खे गांवचे लोकां जाल्यार कोण तेंगे चोयतलो बिकॉज दोज पीपल वील नॉट बी कमींग आउट बिकॉज I am the witness these people were nowhere when the COVID was there
100% पंचायतीक हांव रिक्वेस्ट करता ग्राउंड ओपन कराय ऑन देयर रिक्वेस्ट. हाल्यार तांकां बरोवन दिये की सांग टुमॉरो इफ एनी चाइल्ड इज contaminated with COVID, if he is infected with COVID, they should be held responsible for it. They should take care of their families, or they should be take the responsibility. If they are giving it in writing, whoever that president or whoever those future people are, MLAs or whoever they are, they should give it in writing and go forward. No agreement, nothing political. I am also telling because that day they were saying it is nothing political. It is not political. I am the co-winner of this village. It is also my duty to look for the future of this village and entrusted by the Gram Sabha. It is my also duty and at the same time to explain Korpachi ki what was the past, because past थोड्या खबर ना लोकांक, because आता मातशे social media active जाले, आता मातशे group following जाला, आता मातशे paid advertisement जालो, media is going to each and every mobile. So now we also thought like let us go and tell the facts to the people. These are the facts. So if anybody, I will finish my this, if anybody, these villagers has any questions, कितें groundaवर कितें जाण जावपा जाय, कितें कळोवंक जाय, they can anytime come to the panchayat or call the panchayat panch members and ask for it. Thank you. See, I am Advocate Dhileshwar Naik. I'm the panchayat member of this village panchayat. At the same time, I am also the vice president of the PEX of Nagwa. He being the educated person, he being a higher ranking government servant, he should have known a political leader who is the aspirant for the next assembly election, and then he is saying it is not a political well for last 7 years. Only when they absolutely nonsense. They should not have made this. They should have first discussed with the panchayat. And how many of these people have attended Gram Sabhas when the Gram Sabhas were held? Now they are talking about no Gram Sabhas were held. Last 2 years, of course, because of pandemic, Gram Sabhas were not held anywhere in Goa. And when the Gram Sabhas were held, where were you? You never raised these issues in the panchayat. And there is not only one club in Nagwa. There are so many clubs. There are 2-3 clubs. We have given them the ground for conducting tournaments. We panchayat as a panchayat, we have conducted organized inter-ward football tournaments. So where is the question of not giving ground to the children or not allowing the children from the village from playing this? We have, in fact, the panchayat has given a free of cost clubhouse to the PEX of Nagwa club, being the oldest club of Nagwa. So he has not spoken about that. And whenever there is something wrong, I am the first person to raise objection. I am majority in decision given unanimous decision. As a अर्थ असो हा की आमचे सगळे properly transparent way आम्ही पंचायत last 4 years चलयताय. अशे पंचायतीचे डायरेक्ट एलिगेशन्स करप ते बी खंय तरी ग्राउंडार येवप आनी कोणाकय जमोवप आनी करप हें रॉंग. अशें करचें न्ही. दे शूड सीट विथ द पंचायत. तेंचे कितें ग्रीवन्सीस जाल्यार पंचायती कडेन तेमी बसप, पंचायती कडेन डिस्कस करप. वी कॅन सॉर्ट इट आउट. तो म्हणटा आपल्याक आपोवना, क्लबाक आपोवना ग्राउंड जे मुंबय सिटीक दिता आसतना म्हाका क्लबा कडल्यान सगळ्या कडल्यान तशी आमी तेंची इनपुट्स घेवपाक जाय म्हणून आमी कितें डिसिजन घेता. इट्स अ बॉडी डिसिजन. वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दीस विलेज. आमकां लोकांनी निवडून दिला. लोकांनी जेन्ना आमी लोकांनी निवडून दिला तेन्ना आमी लोकां पासत आमी चिंतता. लोकां ग्राउंड पंचायतीचो आमी डिसायड करता लोकां पासत. ग्राउंड पंचायतीचो आसा. प्रत्येक क्लबाक इज नॉट रॉंग अँड दॅट टू अनएक्सपेक्टेड. म्हणजे असले एज्युकेटेड मनशा कडल्यान तरी हांव एक्सपेक्ट करना जाल्यार ते एक एज्युकेटेड मनीस आसा पळय तांकां समज आसपाक जाय. अनएज्युकेटेड मनशान कोणी केल्ले जाल्यार हांव समजूंक शकतालो. पूण अशें नाका जाल्लें एलिगेशन तेमी करप न्ही. आनी बरे भशेन गांवांत शांतीकाय दवरपाची, सगळ्यांक कडेन डिस्कस करून सगळ्यां कडेन डिसिजन घेवपाचें. दॅट्स ऑल. थँक्यू. क्वेश्चन